नमस्कार दर्शक बंधु मैंने जय जगन्नाथ शुभ सकाळ चलत नजर पकाइबा आज देश विदेश आरंभ कर ओडिशार अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर ता पूर्व जदि आपण वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो तो चलतु आज मिल सीएम किसान टंका अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही मोर अनुरोध करुच्चे वीडियो को संपूर्ण भाव शेष पर्यंत देखो चलतु नजर पकाइबा आज अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर चाषी आसला बड़ खुशी खबर चाषी अकाउंट को आज आसो सीएम किसान टंका प्रत्येक खाता को जीव 2000 टंका आज मिल सीएम किसान टंका प्रत्येक चाषी अकाउंट को जीव 2000 टंका राज्यर 51 लाख क्षुद्र और नाम मात्र चाषी को मिल यही टंका नुआखाई अवसर चाषी को टंका दे उपकृत करने सरकार निष्पत्ति नहीं क्षुद्र चाषी को प्रोत्साहित करने सरकार तरफ यही टंका बंटा जाउछि राज्य सरकार उद्देश्य रही राज्यर समस्त चाषी और महिला को सशक्त करने ए उद्देश्य रखी सरकार तरफ योजना मान कार्यकारी करा जाउछि बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर आज बड़ खबर स्वास्थ्य अधिक सार व्यवहार शरीर क्षतिकारक कृषि मंत्री देले सूचना स्वास्थ्य अधिक सार प्रयोग करने शरीर क्षतिकारक बोली कृषि मंत्री कनक बंधन सिंहदेव कहते से सार व्यवहार को पसंद करूना सार व्यवहार कर उत्पादन कले विदेश को रप्तानी हेब नहीं बोली से सूचना देते से आहरी कहते सम्बलपुर में OUAT आउ एक कैंपस निर्माण कर मयूरभंज बलांगीर में कृषि कॉलेज खोलने निष्पत्ति नि सोनपुर में फिशरी कॉलेज निर्माण कर खबर मिली। आज परवर्ती खबर फिका पड़िबो गणेश पूजा आज आउरी 3 दिन प्रबल वर्षा बंगोपसागर में सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव में सृष्टि है लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर आगामी 3 दिन स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत होब लघुचाप प्रभाव में राज्य में 3 दिन लगी वर्षा एथिपाई राज्यर 28 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायतिबा बेले 2 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि रायगढ़ और गजपति जिला ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि उभय रायगढ़ और गजपति जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही बिजुली और घड़घड़ी नहीं सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग विभाग 70 ରୁ 200 मिलीमीटर वर्षा संभावना रही मत्स्यजीवी को समुद्र भीतर को जीवाको बारण करा जायछि बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर आज बड़ खबर 2 ओडिया शिक्षक को मिलिबो जातीय शिक्षक सम्मान प्रकाश पाइला तालिका ओडिशा पाई गर्व और गौरवर कथा वर्तमान प्रकाश पाई जातीय शिक्षक सम्मान 2025 तालिका एही तालिकार अछन्ते 2 जण ओडिया शिक्षक अर्थात जातीय शिक्षक सम्मान पाइबे 2 जण ओडिया शिक्षक सूचना मुताबिक मालकानगिरी कंडेल विद्यालय शिक्षक बसंत रणा एवं कोरापुट बीएम श्री केबी स्कूल शिक्षक तरुण दास को तालिकार मनोनीत करा जायछि गुरु दिवस रे एही सम्मान प्रदान करबा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एथिस अन्य राज्यर शिक्षक मानक मध्य यह सम्मान प्रदान करा जाओ बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर 15 वर्ष 20 वर्ष को बढ़िला गाड़ी व्यवहार सीमा राज्य सरकार बदलाइले नियम पुराना गाड़ी व्यवहार अवधि बढ़ाइले राज्य सरकार गाड़ी व्यवहार नियम रे परिवर्तन करिसंते मोहन सरकार 15 ରୁ 20 वर्ष को बढ़िला गाड़ी व्यवहार समय सीमा पूर्व 15 वर्ष पुराना गाड़ी व्यवहार रे कटकणा लगाइतिला बीजेडी सरकार को ए निष्पत्ति अनेक को देव अस्वस्थ कारण लोक मानक 15 वर्ष पुराना गाड़ी भल कंडीशन रे रहितबा बेले से गुडी को चलाइबारे कटकणा लागितिला जा पाई साधारण लोकों ठारे असंतोष देखा मिलता बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कही खबर मिली। परवर्ती खबर आज बड़ खबर कैबिनेट रे पारित होला 4 प्रस्ताव इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी विभाग रही 2टी आज राज्य कैबिनेट 24तम बैठक मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसभा भवन स्थित सम्मेलन कक्ष अनुष्ठित होता कैबिनेट बैठक में मोट 3टी विभाग 4टी प्रस्ताव आलोचना पूर्वक अनुमोदन मिली एने मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा गणमाध्यम को सूचना देते तेबे अनुमोदन मिलता 4टी प्रस्ताव भितर साधारण प्रश्न और साधारण अभियोग विभाग 1टी इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी विभाग 2टी प्रस्ताव आलोचना पूर्वक कैबिनेट बैठक अनुमोदन करा जायतिला चतुर्थ प्रस्तावटी आगामी सेप्टेम्बर 18 तारिख 17तम विधान सभार चतुर्थ अधिवेशन आरंभ होगा संपर्कित प्रस्ताव थिला बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर लोकों पाखक जीव नेता मंत्री को फोन सरकारी योजना पहुंची कि नहीं करेंगे तदारख आज राज्य में आरंभ है आम शासन व्यवस्था लोकसभा भवन में कार्यक्रम को शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह कार्यक्रम जरिया जनता मतामत ने सरकार जनता निकट समस्त सरकारी सेवा किपर पहुंचब योजनार सफल रूपायन किपर हम समस्या थिले किभली समाधान हम जनता सरकार सीधा सड़क मतामत ने मुख्यमंत्री सह मंत्री और अधिकारी माने जनता को फोन कर मतामत नेबे मोबाइल ऐप माध्यम निया जीव मतामत बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर
ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ପାଣି ଛାଡୁ ଛାଡୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାହୁଣୀ ସତର୍କ ସଂକେତ ଉପରେ ଆଖୁଆ ପାଦରେ ବୈତରଣୀ ସ୍ଥିର ଅଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଘାଟ ମଥାନୀରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସାମାନ୍ୟ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଅଛି। ଯାଜପୁରର ସର୍ବାଧିକ 44 ଗାଁ 14 ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାପ ବିପଦକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟାରେ ମୃତାହତ ଖବର ନାହିଁ, ହେଲେ ବେଶୀ ସମୟ ପାଣିରେ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ସାପ ବିପଦ ଅଛି। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପୋଲିସକୁ ଘର ଜଗିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣି ଛାଡୁ ଛାଡୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର 29 ତାରିଖକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 29 ତାରିଖକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଦିନକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତା ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନବୀନ ଦେଲେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଘୋଷଣା ହେଲା। ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଆଉ 4 ଲେଖାଏଁ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦକର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଯୁବ ବୈମନସ୍କ ରାୟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଅମରରାଜ ପତ୍ରୀ, ସଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଶୈବିକ ବିଶାଳ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ଜ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଜ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଜମି ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ, କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନରେ ଏହାକୁ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଭାଗ ବୈଠକ ବସିବ ଓ ତ୍ୱରିତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। 18,50,000 ଟପିଲା ସଂଖ୍ୟା। ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଖରିଫ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଗତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବର୍ଷ ତାଠାରୁ 1.5ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 18,50,000 ଟପିଛି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଆହୁରି 4 ଦିନ ଏହି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିବ। ଏହା ସହ 20 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ ବର୍ଷ 17,63,822 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ପୁରୀରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ କାମ ଆରମ୍ଭ। ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା। ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରଖାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୂଚନା। ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଜମି ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପରେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ ନେଇ ଥିବା ବିବାଦ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିମାନ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ 1121 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି। ଏହିପରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ, ରେଡିଓ ଅପରେଟର ଏବଂ ରେଡିଓ ମେକାନିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 24 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ବିଦେଶକୁ ଇଭି ପଠାଇବ ଭାରତ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ ଆଉ ପାଦେ ବଢିଲା ଦେଶ। ଗୁଜରାଟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ବିଶାଳ ଇଭି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଭିଟାରା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥରକ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ କାର ନିର୍ମାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ନିଜ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏସ୍ୟୁଭି ମାରୁତି ଇଭିଟାରାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ମାତା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମାର୍ଗରେ ଭୂସ୍ଖଳନ। ଚାପି ହୋଇଗଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। 5 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି।
रियासी जिलार माता वैष्णवी देवी मार्गर अवस्थित अंधकुआरी बड़ अघटन भूस्खलन माता वैष्णवी देवी मंदिर बोर्ड यार सरकारी एक्स हैंडल रे सूचना देइछि जे एही भूस्खलन इंद्रप्रस्थ भोजनालय निकट रे रहिछि एवं अनेक लोक चापी होई जाइतबा संभावना रहिछि। सूचना अनुसार एही दुर्घटना पर वैष्णवी देवी यात्रा बंद करा जाइछि। प्रकाशित सूचना अनुसार वैष्णवी देवी मंदिर को जिबा रास्ता रे भूस्खलन रे 5 जनकर मृत्यु होइछि एवं 14 जन आहत होइछन्ते। उद्धार कार्य जारी रहिछि बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर आजिर बड़ खबर एही दिन टू पीएम आवास बंटन आरंभ भिन्न खबर हिताधिकारी को भी मिलिबो घर खंडे पाई अनेक बसितबा लक्ष लक्ष परिवार पाई आसिला खुशी खबर। नवेम्बर मासरो आरंभ होबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया पर्यायक्रमे लोकंको दियाजिबो आवास घर एने ग्राम उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक सूचना दैचन्ते। भाग होइतबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देबे सरकार। एहा सह प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर रे अंत्योदय योजना हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। परे पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर आजिर बड़ खबर बढ़िला भारतीय नौसेनार शक्ति सेनारे सामिल 2 अत्याधुनिक जहाज। भारतीय नौसेनारे जोग देला अत्याधुनिक युद्धपोत जहाज। भारतीय नौसेनार आज अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी सामिल होइछि। विशाखापट्टनम रे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रे एही ऐतिहासिक समारोह अनुष्ठित होइछि। प्रथम थर पई 2टी भिन्न भिन्न शिप वाटर निर्मित 2टी प्रमुख युद्ध जहाज एक सांगरे नौसेना रे सामिल होइछन्ते। भारतर सामुद्रिक शक्ति को आउरी मजबूत करिवो एवं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सफलता को प्रतिफलित करूछि बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर आजिर बड़ खबर रेलवे नियुक्ति सुजोग 3500 अधिक पद खाली सीधा सड़क लिंक माध्यम करंतु आवेदन। रेलवे चाकरी खोजुवा प्रार्थी मानक पाई एक बड़ खुशी खबर। दक्षिण रेलवे अप्रेंटिस पदवी पाई आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर आग्रही प्रार्थी माने दक्षिण रेलवे सरकारी वेबसाइट को जाई सीधा सड़क आवेदन करें। यह नियुक्ति प्रक्रिया अधीन रे संगठन रे 3500 रु अधिक पदवी रे नियुक्ति दियाजिवो। यह नियुक्ति पाई आवेदन करिवार शेष तारीख 25 सेप्टेम्बर 2025 रही बोली खबर मिली। आजिर परवर्ती खबर आजिर बड़ खबर ट्रम्प कथा हवाको चाहूना मोदी 4 थर फोन कले हेले से उठाऊ ना। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गत किछि सप्ताह मध्य भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन जगे कथा हवाको अति कम 4 थर चेष्टा करथिले किंतु जर्मन खबर कागज फ्रांकफर्टर अलगेमेइन अनुसार भारतीय नेता तांको सह कथा हवाको मना कर देइथिले। फैज दाबी करिछि जे ट्रम्प गत किछि सप्ताह मध्य मोदी को 4 थर फोन करबाको चेष्टा करथिले किंतु मोदी फोन मना करथिले बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर आजिर बड़ खबर सरकार आनिबे हेरिटेज पॉलिसी खूब शीघ्र गठन होबो टास्क फोर्स। सरकार आनिबे हेरिटेज पॉलिसी एथिपाई खूब शीघ्र गढ़ा जिवो टास्क फोर्स। 3000 उर्ध्व पुराना कीर्ति राज्य को सरकार संरक्षण पाई सरकार बड़ प्रस्तुति। उपमुख्यमंत्री प्रभात परिणाक अध्यक्षतार 3 विभाग पर्यटन संस्कृति एवं पूर्त विभाग बैठक होइछि। पर्यटन विभाग चिन्हट करिवो 75टी डेस्टिनेशन। प्रथम पर्यायर सही सबु कीर्तिराज स्थली गुड़िकर संरक्षण एवं सुरक्षा करा जिवो। तासो सेटारे पर्यटन पाई भित्तिभूमि मध्य सजड़ा जीव। रत्नगिरी अनेक पुराना कीर्तिराज एवं लेखा मिली से सबको मध्य सुरक्षा एवं संरक्षण सरकार कर्तव्य बोली कहते उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर आजिर बड़ खबर जम्मू काश्मीर डोडा रे बादल फटा वर्षा भासीगले 4 जन। जम्मू काश्मीर डोडा रे बादल फटा वर्षा बादल फाटिबा जोगो व्यापक क्षयक्षति होइछि। दुर्घटना रे 4 जनकर मृत्यु होइछि एवं 15 भासी जाइछि। अंचल उद्धार कार्य चलिछि। डोडा डीसी हरिचंद्र सिंह एने सूचना दैछन्ते। प्रभावित अंचलटी रास्ता द्वारा भल भाबरे संजोग होई नै एवं सेटारे पहुंचबा पई 30 रु 50 मिनिट पादरे जिबाको पडुछि जा उद्धार कार्यर चैलेंज को आहुरी जटिल करिछि बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर 15 तारीख सुधा श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन आरंभ पाई चेष्टा सूचना देला आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। गठन है श्रीमंदिर परिचालना कमिटी रे 10 जन सदस्य अछंते। एमाने हेले मंदिर जो सबु नीतिकांति टू नहीं मंदिर दर्शन पर्यंत प्रक्रिया गुड़िक सुपरिचालना नहीं यह सहायक हम। विशेषकर रत्न भंडार आग को केउ काम अच्छे जेपरिक अलंकार स्थानांतरण गणति मणति धाड़ी दर्शन पाए आनुषंगिक व्यवस्था यही सब काम परिचालना कमिटी हेबा परे ए सब को
ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯେ ବାଟାଲିୟନଠୁ ନେଇ ଡ୍ରୋନ୍ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ କି ଯେଉଁମାନେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ହେଉ ଏସବୁ ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ଯାହାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ପରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଏକ ସୁପାରିଶ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଯାହା ସବୁ ବାକି ରହି ଯାଇଛି ତାହା ଆଗକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି ଏହି କମିଟିରେ। କୌଣସି ଜାତି ବର୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ଓରିଆ ସାରର କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଓରିଆ ସାରର କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସାର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଚାଷୀମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସାର ନ ମିଳିବାରୁ ଚାଷ କାମ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ବାଦାମ, କପା, ଧାନ, ମକା ଭଳି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଫସିଲାଣି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଉଚିତ ସମୟରେ ସାର, ବିହନ ଓ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାୟ 36,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର ଦରକାର, ଯାହାର ଅଧା ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ବଦଳିଲା ସୁନା ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନା ଦର କେତେ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଦିନ ଦର କମିଥାଏ ତ କେବେ ବଢ଼ିଥାଏ ଆଉ ପୁଣି କେବେ ସମାନ ରହିଥାଏ। ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ନୂଆ ଦର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 53,040 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,01,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 53,040 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,01,115 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି 27 ତାରିଖରୁ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଆଜି 27 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବସ୍ତ୍ର, ଚମଡ଼ା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଭଳି ସମସଂବେଦନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50%ର ଏକ ବିଶାଳ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ଅଧା ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ $86 ବିଲିୟନ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମସଂବେଦନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ତଥାପି ଔଷଧ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦ ଏହି ଶୁଳ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଆମେରିକା ସରକାର ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଆଜି 27 ଅଗଷ୍ଟ ରାତିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରୁ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଏବେ ରୁଷର ଔଷଧୀୟ ତୈଳ ଏବଂ ସାମରିକ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବେ ଏହି ହିତାଧିକାରୀ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ 50,000। पेंशन पांठी नियामक एवं विकास प्राधिकरण अध्यक्ष एस रमण कहते जे 50 लाख प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हिताधिकारी को अटल पेंशन योजना अधीन आने लक्ष्य रखिचु। सरकार 1 जून 2020 रु एक क्षुद्र परिमाण ऋण योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आरंभ करते। गृह एवं सहरांचल व्यापार मंत्रालय अधीन योजना अधीन ठेला गाड़ी विक्रेता को कौन बंधक ग्यारंटी बिना किस्ती 50,000 टंका पर्यंत ऋण प्रदान करा जाए। ए ऋण 3टी किस्ती प्रदान करा जाए। एही योजना अधीन प्रथम किस्ती 10,000 टंका ऋण दि जाए। प्रथम किस्ती फेरस्त करने समय द्वितीय किस्ती 20,000 टंका, द्वितीय किस्ती राशि फेरस्त करने समय तृतीय किस्ती 50,000 टंका। रमण अटल पेंशन योजना एपीवाई वार्षिक पुरस्कार समारोह आमको प्रधानमंत्री स्वनिधि हिताधिकारी पाखरे पहुंचवा पड़ो। प्रधानमंत्री स्वनिधि आम देशर सबुठारु बड़ सफलता कहानी मध्य गोटे। से कहते प्रधानमंत्री स्वनिधि अधीन ऋणर प्रथम किस्ती नहीं
ଥିବା 82% ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି 82% ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 80% ଲୋକଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।